Добрый день. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Поговорим о том, что в Днепропетровске стартует французская весна и о программе мероприятий. В пресс-конференции принимает участие директор Днепропетровского Альянс Францез Арельен Мас, исполнительный директор Французского института в Украине Матье Арден и переводчик-ассистент директора Днепропетровского Альянс Францез Майя Горьковая. Пожалуйста, Арельен, вам слово. Merci à vous d'être venu à cette conférence de presse donc, pour le Printemps français 2015, présentée par l'Alliance française de Dnipropetrovsk, l'Institut français à Kiev et l'ambassade de France. L'Institut français à Kiev, donc l'ambassade de France représentée par Mathieu Ardin, à qui je donne le premier mot. Спасибо за то, что вы пришли сегодня на нашу пресс-конференцию, которая будет посвящена проведению французской весны в Украине, которая организована при поддержке посольства Франции в Украине, Французского института в Киеве, Днепропетровского Альянс Францез. И я хочу передать слово представителю посольства Франции Матhieu Арден. Merci. Mesdames et messieurs, au nom de l'ambassade de France en Ukraine, de l'Institut français, je vous souhaite la bienvenue. От лица посольства Франции, Украины и Французского института я благодарю вас за то, что вы пришли. Je tiens à vous remercier de votre présence. Elle témoigne de l'intérêt que vous portez à la programmation culturelle de l'ambassade de France en Ukraine, de l'Institut français d'Ukraine. То, что сегодня вы с нами, это показывает ваш интерес к французским мероприятиям, которые организованы при поддержке посольства Франции, Французского института и Альянс Францез. Intérêt pour sa programmation courante, intérêt également pour l'un des temps forts de cette programmation qu'est le Printemps français, ici en l'occurrence la 12e édition du Printemps français en Ukraine, puisque la première édition a eu lieu en 2004. Это уже 12-й выпуск французской весны в Украине. Первый выпуск французской весны был в 2004 году, и это показывает то, что существует значительный интерес к организованным мероприятиям французского посольства, Французского института и Альянс Францез. Pour cette 12e édition du Printemps français, donc Printemps français 2015, nous avons voulu établir un certain nombre de principes. D'abord, répondre aux attentes des Ukrainiens qui apprécient la culture française en proposant sur une grande partie du territoire, dans 7 villes ukrainiennes, un programme ambitieux qui donne un aperçu de la création française contemporaine dans de nombreux domaines artistiques. В этом году мы решили немножечко придерживаться таких принципов, чтобы наша программа культурных мероприятий соответствовала ожиданиям украинцев в 7 городах Украины. Évidemment, la tâche que nous nous sommes fixée est une tâche qui n'a pas été facile à remplir, étant donné le contexte économique mondial et le contexte économique et politique en Ukraine. Цель, которую придерживаемся мы как организаторы, конечно, была нелегкая, потому что в рамках политических, экономической ситуации в Украине. Nous avons donc dû recourir davantage encore à la coopération avec des institutions ukrainiennes, publiques ou privées, et évidemment aux entreprises pour obtenir du sponsoring. Поэтому в этом году нам пришлось поработать еще намного больше для того, чтобы заполучить поддержку предприятий украинских и получить поддержку спонсорства от украинских предприятий и институций. Les partenaires sont donc essentiels pour la réussite de ce Printemps français 2015 et parmi eux, j'aurais aimé remercier 2 sponsors généraux. D'un côté, le groupe Premier International qui va accueillir nos compagnies dans les différentes villes ukrainiennes intéressées par le programme du Printemps français et la bande française Crédit Agricole. Главные партнеры этого мероприятия, которым я бы хотел выразить свою благодарность, они будут принимать различные французские артистов, театральные компании в разных городах Украины. Это банк Crédit Agricole. Nous proposons donc au public, pour l'édition 2015 du Printemps français en Ukraine, une programmation riche et diversifiée qui va refléter les grandes tendances de l'activité culturelle contemporaine en France et qui est le produit de coopérations fructueuses avec nos partenaires ukrainiens.
В 2015 году мы предложим, уже вот скоро, да, предложим украинцам достаточно такую обширную, интересную культурную программу, которая будет интересна всем украинцам. Et je dois dire que c'est le cas à Kiev, c'est le cas dans les grandes capitales régionales, dont évidemment la ville de Dniepropetrovsk. Это будет проходить и в Киеве, и, конечно же, в Днепропетровске будет обширная культурная программа. Et donc je vous propose que nous parcourions avec Aurélien Mas le programme du Printemps français 2015 à Dniepropetrovsk. И сейчас мы немножечко остановимся на программе, именно которая будет проходить в городе Днепропетровске с директором Днепропетровского Альянс Францесс Аурélien Mas. L'ouverture du Printemps français à Dniepropetrovsk se tiendra le 2 avril à la Galerie Ya. Открытие французской весны в Днепропетровске будет проходить 2 апреля в арт-центре Я-галерея. Comme vous le comprenez, il s'agit d'une exposition. Речь пойдет о выставке. Elle a remporté un succès colossal à la mairie de Paris et au musée des icônes à Kiev. Которая имела колоссальный успех в Париже, и в мэрии города Парижа, и в музее икон в Киеве. Je dois dire que cette exposition en 15 jours a vu à Kiev 4000 visiteurs. За 15 дней выставки ее посетили 4000 посетителей в Киеве. L'exposition s'intitule Parisianeur. Выставка называется The Parisianeur. Il s'agit d'une couverture d'une revue imaginaire à l'exemple du New Yorker. Речь идет об обложке журнала, выдуманного журнала, который не существует, и взяли пример это от журнала New York. Le Parisianeur propose autant de représentations de Paris qu'il y a d'artistes participant à l'exposition. Эта выставка предлагает разные обложки журналов различных художников. Et cette exposition à la fois montre Paris qui fascine le monde entier. И показывает нам город Париж, который привлекает весь мир. Et montre en même temps la diversité de la création dans le domaine de la peinture, du dessin, donc dans le domaine plastique et esthétique. И в то же время показывает нам различия в искусстве и в художественном искусстве. Et donc nous profitons de cette occasion pour remercier Pavel Goudimov et la Galerie Ya pour son accueil et pour cette exposition. И мы бы хотели поблагодарить Павла Гудимова и галерею арт-центр Я-галерея за то, что нас примут 2 апреля и помогают нам в организации этого мероприятия. Et Aurélien Mas, tel un grand maître de la technologie, va nous montrer quelques images, je crois. И сейчас Aurélien Mas покажет нам несколько изображений, которые представляют эту выставку. Voilà, c'est une intervention d'une commissaire d'exposition, de cette exposition donc, qui s'appelle Aurélie Поле. Pollet. И это куратор этой выставки является Aurélie Pollet. Vous voyez. Je suis Aurélie Pollet et avec Michael Prigent, on a initié le projet The Parisianeur en janvier 2013. On avait déjà auparavant réalisé un premier projet collectif, donc le lancement d'une collection de bandes dessinées en auto-édition, les bandes dessinées Point. Ce projet nous a beaucoup enthousiasmé, nous a donné envie de persévérer dans cette ligne de création de projets collectifs autour des arts graphiques. Michael avait depuis longtemps l'idée de faire un projet en hommage aux couvertures des New Yorkers, donc qui s'intitulerait The Parisianeur et qui constituerait à demander à des artistes de proposer une couverture pour un magazine imaginaire. The Parisianeur donc. On en a parlé rapidement à la Cité internationale des arts, où nous étions résidents à ce moment-là, et qui a adhéré au projet très rapidement et nous a proposé de faire une grande exposition à la galerie de la Cité internationale des arts. Ce projet était un prétexte pour proposer une vision de Paris, plusieurs visions de Paris vue à travers les regards d'une centaine d'illustrateurs qui chacun, avec sa personnalité, sa subjectivité, permet
de redécouvrir la ville. Voilà, on peut arrêter ici, je pense. Donc une très belle exposition et qui réjouira, je pense, et les grands et les petits. Очень хорошая выставка, по моему мнению, она может собрать и различную публику, и взрослых, и маленьких. Mais il y a un autre projet, je crois. Absolument. Alors ce projet s'appelle Kaléidéphel. Также в рамках французской весны в Украине, в Днепропетровске, будет другой проект, выставка, которая называется «Кале-де-Фель». Voilà, de l'artiste Arnaud Berman, qui est en fait à l'origine un photographe-reporter qui a énormément voyagé, notamment en Asie, du Sud-Est, en Afrique ou encore en Amérique du Sud. И эта выставка представлена Арно Берман. Он был фотографом, много путешествовал и репортером тоже был. Et donc comme je disais, un artiste multifacette, il est aussi beaucoup dans la musique, mais là il nous présente une série graphique, design, qui s'inspire de la Tour Eiffel, qui l'inspire énormément justement. И речь пойдет о более таких картинках дизайнерских, и он тоже был, как бы, вдохновился Эйфелевой башней. Et donc vous voyez quelques exemples derrière qui seront d'ailleurs exposés le 9 avril à Art Kvartira à 18h30 pour le vernissage. И на экране вы можете увидеть несколько картинок, которые будут представлены также на выставке. Открытие выставки будет 9 апреля в арт-квартире в 18:30. Voilà, pour définir rapidement son travail, il nous raconte d'ailleurs une anecdote assez amusante. Il a commencé cette série, il a imaginé cette série en se promenant à côté de la Tour Eiffel, puisqu'il habitait dans le quartier de la Tour Eiffel, et puis il découvre une perspective de la Tour Eiffel dans une flaque d'eau qui l'inspire, et donc voilà, ça a fait résonner en lui quelque chose de très enfantin, de très joueur, où il a voulu donc se jouer en créant des étoiles, en créant toutes sortes de formes géométriques avec cette Tour Eiffel. Voilà, c'est le point de départ de cette exposition. Чтобы рассказать немножечко о работе этого художника, да, фотографа, он был вдохновлен Эйфелевой башней, потому что он живет недалеко от этого памятника. И к тому же, когда он прогуливался, он рассказал такую нам маленькую историю, что он увидел отражение в воде, в луже, отражение Эйфелевой башни. Ему это очень понравилось, он вдохновился этим и решил представить Эйфелеву башню в различных ее геометрических формах. И вот он подошел к этому так дизайнерски и очень креативно. Et bien évidemment, on a souhaité le faire venir, c'est donc un projet local, c'est un projet de Dnipropetrovsk qui est financé par des sponsors locaux, dont j'aurai l'occasion de vous parler très bientôt. Et on voulait vraiment montrer cette exposition parce que la Tour Eiffel, c'est un symbole qui est repris mondialement, dont les artistes s'inspirent beaucoup. Et on pensait que voilà, ce serait un très beau projet, notamment en Ukraine, à Dnipropetrovsk et à Lvov, où elle sera donc, le 22 avril au musée d'ethnographie. И поэтому нам очень хотелось бы представить работы этого автора, так как это вообще проект локальный такой, он будет проходить в Днепропетровске и во Львове при поддержке наших партнеров. О наших партнерах я вам расскажу немножко попозже. Voilà, les partenaires de Dnipropetrovsk. О партнерах города Днепропетровска. Voilà. Et je vais redonner le mot à Monsieur Ardin qui va vous parler maintenant de la partie cinématographique de cette programmation. И я хочу передать слово снова же нашему Матьё Ардену для того, чтобы он немножечко рассказал нам о киноискусстве и о программе фильмов. Alors évidemment, le cinéma occupe une place importante dans notre programmation dans la mesure où les Ukrainiens l'apprécient énormément et nous ne voudrions pas les décevoir. Конечно же, кино и фильмы занимают такое большое видимое место в нашей культурной программе в рамках французской весны, потому что украинцы очень любят французское кино, и мы не хотели бы их расстраивать, и поэтому организовываем снова фильмы для них. Le premier volet de ce programme cinéma est constitué par le festival d'avant-première. Изначально в программе будут фестивали до премьерных показов. Comme tous les ans, nous allons présenter 4 films récents et qui sont encore à l'affiche en France, dans les villes de Kiev, Dniepropetrovsk, Kharkiv, Lviv, Rivne et Odessa.
Как и каждый год мы будем показывать современные фильмы, и в этом году мы покажем 4 фильма, которые еще их показывают в это же время во Франции. Эти фильмы будут показывать в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, во Львове, в Ровном и в Одессе. Il y aura donc 4 films et nous avons fait un choix. Il faut faire toujours un choix. Vous savez que le cinéma français produit abondamment et il est difficile de s'y retrouver. Nous avons cette année choisi de porter notre regard sur la comédie. Конечно же, выбор было сделать сложно, потому что французская кинематография производит множество фильмов, и в этом году мы остановились на таком жанре, как комедия. Il y aura cependant un film policier. La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet. Один фильм будет от режиссера Гийома Кане. Это такой более фильм о Как детектив. Да, как детектив, спасибо. Il y aura ensuite 2 comédies dramatiques. 2 комедии будут. Драматические комедии более. L'art de la fugue d'abord, de Brice Covin. Также будет представлен фильм «Искусство». L'art de la fugue, c'est quand tu fuis. Называется «L'art de la fugue». Это, так вот, если можно объяснить, когда пытается человек немножечко выкрутиться из ситуации, искусство такое. Et qui donc, qui est un film qui est sur les écrans en ce moment en France et qui remporte un immense succès. И сейчас этот фильм представлен также в кинотеатрах Франции, и который приносит большой успех. Le metteur en scène et l'une des actrices seront présents à Kiev. Nous avons essayé de les engager à circuler en Ukraine. Brice Covin ira jusqu'à Odessa, mais nous n'avons pas réussi à le mobiliser davantage dans la mesure où son film a un tel succès qu'il va en fait de festival en festival, et après Odessa, il ira directement à Istanbul pour un festival de cinéma. И одна из актрис и режиссер этого фильма приедут в Украину. Мы бы хотели очень, чтобы они поприсутствовали во всех городах, но, к сожалению, в связи с плотным графиком, и потому что этот фильм такой очень стал популярен, они путешествуют от одного фестиваля к другому, и после того, как они приедут в город Одессу, они потом поедут путешествовать дальше в город Стамбул. Une deuxième comédie dramatique, Les yeux jaunes du crocodile, qui est une adaptation d'un roman de Catherine Pancol avec Julie Depardieu. И вторая драматургическая комедия называется «Желтые глаза крокодилов» с Катриной Панколь. Adaptation, экранизация. Экранизация. Романа вот Катрин Панколь. Это экранизация. Voilà. Avec Julie Depardieu. Julie Depardieu. Enfin, une comédie pure et simple, La famille Bélier, qui est au sommet du box-office en France. Следующая комедия, которая будет представлена, это «Семья Белье», qui est au sommet de которая на вершине вообще вот. Очень популярен. Очень популярен. Non. Je dois dire juste pour ce film que c'est une comédie autour du handicap, puisque les héros sont sourds. Речь идет о инвалиде, так как главный герой, он глухой. Toute la famille en fait. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est une, comme le fait souvent la comédie, c'est un film qui attire l'attention par le rire sur un problème de notre société qui est la place en effet des handicapés. Ну и так можно сказать, что всегда вот привлекает внимание, да, такие комедии, которые речь идет о обществе и о какой-то такой проблеме, которая может затронуть каждого из нас. Il y aura ensuite, comme chaque année d'ailleurs, parce que ça remporte un grand succès et notamment auprès des jeunes et des étudiants. Так как и каждый год, так как это приносит большой успех среди такой публики, среди молодых и студентов, il y aura la nuit du court-métrage. Будет проводиться ночь короткометражных фильмов. Donc une trentaine de courts-métrages seront montrés pendant toute une nuit.
Около 30 фильмов короткометражных будут показываться в течение всей ночи. Il s'agit à la fois d'attirer l'attention du public sur un genre cinématographique qui est assez méconnu, qui reste méconnu. Цель наша это чтобы привлечь внимание к такому жанру, как короткометражные фильмы, потому что это остается еще так не очень хорошо изучено. Et dans le même temps de montrer combien la création dans ce domaine est diverse et que les réalisateurs y montrent beaucoup de talent. И в то же время, чтобы показать, насколько есть различные фильмы и сколько разных режиссеров существует в этой области. Ce programme est possible grâce au soutien d'Unifrance. Это мероприятие проходится при поддержке Unifrance. Enfin, il y a comme chaque année pour le printemps français une rétrospective. И так как каждый год мы будем также проводить ретроспективу. Oui, puisque donc à l'occasion de ce festival, nous nous attachons à mettre justement en lumière et à faire peut-être connaître un peu plus, s'il le faut, nos grands réalisateurs. Et là est à l'honneur Cédric Lapiche, qui est un de nos plus grands réalisateurs depuis une vingtaine d'années. В этом году, и как всегда, цель наша это, чтобы привлечь намного больше и интереса к различным режиссерам французским. И в этом году он Cédric Lapiche. Cédric Lapiche. Qui est un de nos plus grands réalisateurs des dernières années. Это один из самых известных режиссеров во Франции за последнее время. Et nous souhaitons faire découvrir, ou plutôt redécouvrir aux Ukrainiens sa trilogie qui a été un formidable succès, qui a reçu énormément de prix. И мы бы хотели показать украинцам, и, так сказать, для тех, кто еще не знает, открыть для себя этого режиссера и показать его известную трилогию. Donc il s'agit de 3 films, trilogie bien évidemment. L'Auberge espagnole, le premier. Речь идет о 3 фильмах. Это первая испанская «L'Auberge espagnole». Les poupées russes. Русские куклы, второй фильм. Et enfin, ah non, ça c'est autre chose, pardon. Castelchinois, pardon. Et третий film Castelchino. Donc c'est une trilogie. Alors Cédric Lapiche est un réalisateur qui a beaucoup été inspiré par les jeunes générations et qui a beaucoup décrit les jeunes générations des années 90-2000 dans ses films. Этот режиссер описывает в своей трилогии молодую публику 1990-2000-х годов, потому что он был вдохновлен именно молодым поколением. Il a notamment fait Le Péri Jeune, qui n'est pas dans cette trilogie, mais qui a été un formidable succès là aussi, mondial. Также у него был еще фильм «Молодой Париж», который не входит в эту трилогию, но он имел колоссальный всемирный успех. Et donc le spectateur ukrainien aura l'occasion ici de suivre les aventures du protagoniste principal qui est Xavier, donc incarné par Romain Duris, un grand acteur là aussi. И украинской публике будет возможность просмотреть эту трилогию. Donc depuis ses 25 ans, lorsqu'il va faire ses études en Espagne justement, et il va connaître de nombreuses péripéties, jusqu'à ses 40 ans, où il va finir par percer dans le monde de la littérature, puisqu'il veut devenir écrivain. Donc on va retracer justement toute sa vie, et surtout le caractère imprévisible de la vie, puisque c'est ce qui est vraiment le sujet, le thème principal dans les films de Cédric Lapiche, c'est que peu importe les choix que l'on fait au début, lorsque l'on est un jeune étudiant et qu'on a une idée de carrière, souvent la vie vous détourne et il y a de nombreux détours justement dans la vie. C'est ce qu'on verra dans cette trilogie. И на протяжении этих 3 фильмов мы будем прослеживать историю одного актера, начиная от 25 лет и заканчивая больше 40. И будет главная такая красная нить этой трилогии, то, что жизнь может нам в любой момент преподнести такие события, на которые мы даже не рассчитываем, и может все измениться в один момент, и это именно является главная тема этой трилогии, и поэтому очень интересно посмотреть эти 3 фильма, чтобы понять, какую авантюру нам может преподнести жизнь. Je repasse le mot à Mathieu Ardin pour les arts de la scène. Слово передается снова Матью Ардену для того, чтобы он нам рассказал немножечко о постановках, которые будут в рамках французской весны. Alors les arts de la scène seront présents dans le
la programmation de ce printemps français à Dniepropetrovsk sous la forme d'un ballet. В Днепропетровске будет представлены постановки современного танца в форме балета. C'est le théâtre Gorky qui accueillera ce spectacle. Спектакль будет представлен в театре Горького. C'est un spectacle de danse contemporaine et de hip-hop. Спектакль современного танца и хип-хопа. Il s'agit d'un spectacle qui s'appelle Sillon. C'est la 7e création du célèbre chorégraphe Brahim Bouchelaghem de la compagnie Zarbat. Речь пойдет о спектакле от французской компании «Зарбат» и такого известного постановщика, как Брахим Бушелягем. Ce spectacle, je l'ai découvert à la Biennale de danse contemporaine à Lyon. Для себя я этот спектакль открыла, этот современный спектакль танца я открыла в городе Лионе. Musique électro. Который сопровождается электронной музыкой. Un univers graphique. И к тому же еще и графикой. Et puis une magie qui opère. Которая... Il est impossible, vous le verrez, de quitter des yeux, ne serait-ce qu'un instant, ces 6 corps en perpétuelle évolution. Вы увидите, что невозможно будет оторвать взгляд от этой постановки. Et vous verrez que chacun des danseurs qui vient d'un monde différent, ils ne sont pas tous venus du hip-hop. Certains viennent de la danse classique, d'autres de la danse contemporaine. Chacun évolue à sa façon pour former un grand tout d'une grande harmonie. И каждый из 6 членов этой группы, он как бы развивался в разной сфере. Кто-то развивался в классическом танце, кто-то в хип-хопе. Они по-разному как бы развивались и эволюционировали, но в конце это такая постановка единая и очень гармоничная. Vous savez que la France s'enorgueillit de cette danse contemporaine. Во Франции очень так популярен этот современный танец. Et elle est de plus en plus populaire auprès du public. И становится все более и более популярнее. Et elle est devenue accessible par le biais justement du hip-hop qui elle ou lui vient de la rue. И это стало более доступно через такой жанр танцевальный, как хип-хоп, потому что это выходит, можно сказать, из улиц, из народа. Et je crois que le spectacle Sillon symbolise à merveille cette association de la danse contemporaine et du hip-hop. Et il est vrai que c'est un spectacle qui est d'une beauté saisissante et qui produit une émotion irrésistible. Это действительно такой замечательный спектакль, который дает нам взгляд и очень хорошие эмоции. Donc j'engage tout le monde à aller voir ce magnifique spectacle. Я хочу пригласить всех посмотреть этот замечательный спектакль. Et puis on attend Quelques images. Voilà, quelques images. La technique. Несколько картинок. Donc vous voyez que tout cela est impressionnant de beauté.
Как вы смогли увидеть, это очень так восхищает. Il y aura évidemment, comme toujours, de la musique, Aurélien. Так же, как и каждый год, конечно, будет музыкальный концерт. Alors un petit instant. Bon, écoutez, ça marche pas. Je vais vous en parler à l'oral alors, sans le visuel. Donc le 30 mars prochain, nous aurons en avant-première de la programmation du festival donc, les journées de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Alors les organisateurs sont et le conservatoire de Dnipropetrovsk. 30 марта пройдет в рамках Дней Франции. Это будет такой совместный проект между консерваторией и Альянс Францез и посольством Франции, Германии и Швейцарии. Et donc nous avons tenu à soutenir ce projet ambitieux donc, de musique classique en invitant plusieurs musiciens étrangers, notamment un français, à venir participer à ces journées. Речь пойдет о проекте, который будет длиться 3 дня, и мы на протяжении 3 дней, 30 марта, 31 1 апреля, и мы очень поддерживали этот проект, помогали различным музыкантам приехать и выступить в рамках этого проекта. C'est ainsi que Jérôme Pernaut se produira le 30 mars prochain à 18h. Jérôme Pernaut qui est donc un professeur du Conservatoire de Paris. Преподаватель из Парижской консерватории будет играть и выступать в Днепропетровске 30 марта. On se produira donc au conservatoire. Консерватории. Au programme, lors de cette journée du 30 mars qui est donc dédiée à la France, des noms bien évidemment extrêmement connus de la musique classique, notamment Camille Saint-Saëns. В рамках Дней Франции будет в программе такие будут выступать музыканты, как Camille Saint-Saëns, voilà, Francis Poulenc. Франсис Пулен. Et donc il s'agit de piano bien sûr. И речь идет, конечно, о пианино. Et puis donc après la journée de l'Allemagne et de la Suisse, participeront là bien évidemment les 3 ambassades et bien évidemment les ambassadeurs de France, de Suisse et d'Allemagne, en tout cas ils sont prévus au programme, seront probablement à l'ouverture de ce festival grandiose. И последующие 2 дня будут представлены днями для Германии и Швейцарии. И, конечно же, послы из этих 3 стран, Франции, Германии и Швейцарии, будут присутствовать на этом фестивале. Puis dans notre programmation, un spectacle beaucoup plus populaire mais tout aussi intéressant que je ne peux toujours pas ouvrir donc. Также будет представлен спектакль, ну, такой более популярный в Днепропетровске. Il s'agit des hits de la chanson française. Хиты французского шансона. Donc interprétés par des artistes locaux. И они представлены артистами местными, днепропетровскими. De grands talents. Которые имеют большой талант. Et qui joueront sur la musique donc d'un orchestre symphonique. И которые будут производить музыку симфонического оркестра. Des très grandes chansons du répertoire français, notamment Jodassin, Zaz, Mireille Darc. Известные песни французские таких исполнителей, как Заз, Жодесен, Мари Мартьярно. Мари Матhieu. Donc un spectacle là encore local à l'origine, puisque ce spectacle se produira à la fois à Dnipropetrovsk et à Kharkov. Этот проект будет проходить в Днепропетровске и в городе Харькове. Donc, je vous montre une vidéo rapidement. Хочу показать маленький. Французская весна в Днепропетровске. 16 апреля в ДК машиностроителей хиты французского шансона в сопровождении камерного симфонического оркестра. Джо Дассен, Патрисия Каас, Эдит Пиаф, Лара Фабиан, Гару, Заз. Звук живой. Билеты в кассах города и на сайте karabas.com.
Французская весна в Днепропетровске. 16. Et enfin, un groupe de musique, alors jazz, une programmation de jazz, bien évidemment, comme on l'aime mettre à l'honneur lors du Festival du Printemps français. И в рамках французской весны также пройдет джазовый концерт. Là, c'est du jazz expérimental. Речь пойдет об экспериментальном джазе. Donc, c'est un groupe extrêmement intéressant qui s'est produit dans de nombreux festivals. Группа очень интересная, которая принимала участие в различных джазовых фестивалях по всему миру. Donc jazz expérimental, comme je vous le disais, aux couleurs, aux notes très orientales, voire balkaniques. И этот экспериментальный джаз такой имеет немножечко оттенок балканический, voilà, восточный. Donc je vais vous montrer justement une petite vidéo. Donc une musique très envoûtante de ce trio qui s'appelle Бейлербей. Voilà. Музыка представлена была трио Бейлербей. Qui signifie chef des chefs en turc. Из турецкого языка это переводится как директор директоров, шеф, патрон. Chef des chefs. Ну, да. Musique, comme je vous le disais, donc très envoûtante, très inspirante, assez étrange du fait de justement son côté expérimental, mais qui traduit vraiment une atmosphère très intéressante. Je pense que ce sera une belle rencontre culturelle pour le public ukrainien. Я думаю, что это будет такая очень хорошая, насыщенная культурная встреча для украинской публики. Comme vous le voyez, la programmation du Printemps français 2015 à Dniepropetrovsk est riche, diverse. Как вы можете заметить, программа культурных мероприятий в рамках французской весны в 2015 году в Днепропетровске очень разная и богатая. Et elle essaie de montrer la création française contemporaine dans le plus de domaines possibles. И цель показать искусство и французское искусство в разных его вообще интерпретациях и в разных сферах. Notre but, bien entendu, c'est de faire connaître notre culture. Конечно же, наша цель это показать украинской публике французскую культуру и познакомить ее с французской культурой. Entrer en communication avec le plus d'Ukrainiens possible pour un dialogue. Чтобы развить такой диалог между украинской и французской культурой. Apporter aussi aux Ukrainiens, dans les moments douloureux qu'ils traversent, du divertissement, du plaisir. Si nous pouvons y participer, bien cela nous fera aussi plaisir. И также немножечко добавить такого вот хорошего момента, какого-то вдохновения для украинцев, потому что украинцы переживают сейчас тяжелый момент. Et donc tout cela est rendu possible par un certain nombre de sponsors et partenaires que je tiens à remercier. И все эти наши мероприятия имеют место благодаря некоторым партнерам, которых бы я очень хотел поблагодарить. À nouveau, le groupe Premier International, notre sponsor général Autel. Генеральный наш партнер Autel.
premier Это international. первый отель, первый Premier. национальный. Non. La Banque Crédit Agricole, qui est notre deuxième sponsor général et sans laquelle nous ne pourrions pas faire le printemps français en Ukraine. Второй наш генеральный спонсор, и без которого мы бы не смогли провести французскую весну в Украине, это банк Crédit Agricole. Notre partenaire transport, Air Ukraine International. Партнер по транспорту Украина. Mao. Notre partenaire cinéma, nos partenaires cinéma, Ukrsibbank et le groupe Dreyfus. Наши партнеры по фильмам это Укрсиббанк и Рефьюз. Nos partenaires pour les différents cocktails. Наши партнеры, которые помогают организовать фуршеты во время мероприятий. Silpo, bien sûr. Сильпо, конечно же. Le groupe Bell. Группа Bell. Le groupe Pernod Ricard. Предприятие Перорика. Et nous voulons encore remercier notre partenaire beauté, l'Occitane. И, конечно же, немножечко красоты. Это компания L'Occitan. Nous voudrions aussi remercier nos partenaires médias. Партнеры по медиа. ICTV, ICTV. Focus, Focus. Yes Radio, Yes Radio. Big Mirnet Afficha, Big Mirnet Афиша. Platforma, Платформа. Tgen.ua. TGen.ua. Voilà. Nous voudrions ensuite remercier Arthouse Traffic, sans lequel l'organisation du volet cinéma n'aurait pas la même envergure. Спонсоры, которые нам помогают организовать просмотры и показы фильмов, это Arthouse Traffic. Nous voudrions remercier tous les directeurs de théâtre, Всех директоров театров de cinéma, и кинотеатров, qui nous accueillent pour ce festival. которые нам помогают при организации этого фестиваля и предоставляют нам свои залы. Enfin, nous voudrions souhaiter beaucoup de succès И, конечно же, нам бы хотелось пожелать удачи à nos partenaires et amis ukrainiens и нашим партнерам и нашим украинским друзьям, qui organisent à Paris, которые организовывают в Париже au mois d'avril, в апреле месяце le printemps ukrainien à Paris, французскую весну, Украина. украинскую весну в Париже. Во C'est une Франции. première. Это первая весна, Un certain nombre d'artistes, и некоторое количество артистов, de compagnies театральных компаний, ukrainiennes украинских, ont décidé решили d'unir leurs forces объединить их силы pour amener la culture ukrainienne contemporaine dans la capitale française. для того, чтобы привести украинскую современную культуру в французскую столицу. C'est une belle initiative Это очень хорошая et nous инициатива, leur souhaitons tout le succès possible. и мы им желаем всевозможного успеха. Et nous nous réjouissons pour les Parisiens qui pourront découvrir cette culture contemporaine ukrainienne. И мы присоединяемся к этим парижанам, которые смогут открыть для себя украинскую культуру. Merci. Спасибо. Спасибо. Будут ли вопросы, уточнения? Постановка в Театре Горького, когда она? В Театре Горького будет Зарбат 7 апреля в 18:30. Больше нет вопросов? Тогда мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо всем за внимание. Нет вопросов уже, да? Pas de questions? Вообще. Спасибо.